ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، چرند پرند، حیوان، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف ویران میدان ہوگا۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے اور کہانیاں تو بہت ہی سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہمارے اس دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق اس وقت کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی، اس مخلوق کی شکل صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے انتقام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت زیادہ قریب ہے جب دنیا کے اندر ہر طرح کا فتنہ آئے گا۔ بالخیر اس خوبصورت دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور اس گروہ کو کب آزاد کیا جائے گا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے، اور اس گروہ کے لوگ کتنے دہشتناک ہوں گے، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئے زمین کو تباہ اور بربادی کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں آج یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس کا اندازہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے وہ شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کر ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج کی قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس نسل کے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تو مرد ہیں جو حضرت یافیع بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج اور ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے جسم بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے بھی کر دیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کی قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوق کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل صورت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ سب سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑوں کو کھاتے ہوں گے۔
याजूज माजूज की कौम की नस्ल एक साल में जितनी बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती है। ये कौम एक दूसरे को कबूतर की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खौफनाक मखलूक के अंदर बाज लोगों के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। दोस्तों, याजूज और माजूज मखलूक के 40 गिरोह हैं जिनकी खलाकत और शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती है। इन 40 गिरोह में से हर गिरोह का बादशाह अलग होगा और उसकी जुबान भी अलग अलग होगी। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत उजैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं कि याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं और इनके हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे ना कर ले। याजूज और माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज और माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिनका कद सिर्फ एक बालिश के बराबर है और इनके परिंदे जैसे पंजे होंगे, दरिंदों जैसे दांत होंगे। इनके लंबे लंबे बाल हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बरसती है। याजूज और माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबे असरा की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज और माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की दावत दी लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम गैर ईमानी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नम में जाएगी। दोस्तों, इस खौफनाक मखलूक को आज से 1000 साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज तक उस दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्रर वक्त में अल्लाह ताला इनको आजाद कर देगा। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज कौम की दीवार के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि याजूज और माजूज की कौम रोजाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है कि आओ वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस दीवार को फिर से उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला इस कौम को बाहर भेजने का इरादा फरमाएगा और इस कयामत की निशानी का ज़हूर वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल दीवार तोड़ेंगे। यानी कि वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ इस दिन करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग इस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह इस दीवार को छोड़कर गए थे। बस वो अल्लाह ताला के हुक्म से इस दीवार को तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे। ये लोग रोए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के इरादे से आसमान की तरफ तीर फेंकेगी तो वो तीर खून में भीगकर वापस लौट आएंगे। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन पर कहर नाजिल कर दिया और आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। याजूज और माजूज कौम का खरोज उस वक्त होगा जब कुर्बे कयामत मुसलमान कोहे तूर पर जा चुके होंगे। ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे जब इनकी पहली जमात बाहर गुजरेगी तो वो बाहर का सारा पानी पी जाएंगे और जब इनकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो उस मकाम पर रुक कर कहेगी कि यहाँ पर तो पानी हुआ करता था। फिर ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगी, लोगों को कत्ल करना शुरू कर देगी। जब ये लोग रूहे जमीन पर रहने वाले हर जानदार चरिंद परिंद अलगर्द
हर चीज को कत्ल कर देंगे और वो जमीन पर फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कौम कहते हुए आसमान की तरफ अपने तीर को फेंकेगी तो अल्लाह की कुदरत से वो तीर खून में भीगकर वापस इनकी तरफ लौटेंगे। ये कौम उन खून के तीरों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी और ये समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। इसी दौरान ये लोग अपनी हरकतों में मशगूल हो जाएंगे और वहाँ पर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लिए पहाड़ पर ज़हूर होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस मखलूक की गर्दन में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा। उस वक्त याजूज और माजूज के तमाम गिरोह एकदम से सब के सब मरने लगेंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि तमाम रूए जमीन इनकी लाशों से और बदबू से भरी पड़ी है और रूए जमीन पर एक वालिस्ट भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह की बारगाह में एक बार फिर से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक खास किस्म का परिंदा भेजेगा और वो परिंदा उस मौजूद कौम की लाशों को उठाकर और जहाँ पर अल्लाह हुक्म देगा वहाँ पर फेंक देंगे। याजूज और माजूज कौम के जंगी हथियारों को मुसलमान साथ साथ तक इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश जमीन को हमार कर देगी। इस तरह अल्लाह ताला याजूज और माजूज कौम को खत्म फरमाएगा और ये याजूज और माजूज कयामत की सबसे बड़ी खौफनाक निशानी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्बे कयामत जाहिर होने वाले इन तमाम फितरों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमें दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा बाबर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।